Jadi Nabi Isa alaihissalam pun nanti ketika akan datang lagi akan menjadi umat dari untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafuq hamdal hamidin, hamdan yakunu ridan wa murdiyan 'inda rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid ihsanih. Allahumma inna nas'aluka الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك Ya Allah, saya berdoa supaya saya diberikan segala kebaikan dari Engkau ya Allah. Amin. Keselamatan ya Allah daripada kejelekan dan kemuliaan bisa masuk surga ya Allah. Jadi saya berdoa mudah-mudahan percakapan kita nanti bisa ditonton oleh orang banyak di Indonesia. هو يتمنى عشان تتكلم مكالمتك معه يشهد يعني مع الجماعات في إندونيسيا. Sehingga bisa menjadi penguat iman dan akidah kita sebagai muslim. إيمانهم Masyaallah, jazakallah khair. Jazakallah. Jadi mohon izin pakai mic. Insyaallah. Di Terbalik. Ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi izin ya, alhamdulillah. Siap. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Syekh Dr. Abdul Rahman bisa datang ke tempat kami. Kami sangat gembira dan kami sangat senang sekali. Kami ingin mendengar pesan-pesan beliau. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit siapa kami, ya. Jadi saya adalah boleh dikatakan orang yang masuk Islam tahun 2014. Kita terjemahin dikit-dikit ya. Ya, boleh. هو يشكر معك على حضورك في هذا المكان المبارك وهو دخل الإسلام في سنة 2014 قريبا يعني. Nah, setelah saya masuk Islam, saya sekarang mempunyai sebuah yayasan yang membantu orang-orang yang baru masuk Islam. هو بعد دخوله للإسلام هو له يعني جمعية يسهل الناس التي دخل الإسلام جديدا يعني يهيئهم يعني. Ya, jadi yayasan kami kurang lebih baru 1 tahun ini. هذا سنة يعني هو يبدأ جديد يعني سنة Dan selama setahun belakangan ini kami sudah membantu orang-orang tidak hanya di Jakarta tapi dari luar Jakarta yang masuk Islam. هو حركاته ليس في هذا فقط في جاكرتا حتى في خارج جاكرتا يعني في هذه السنة يساعد يهيئ يعني Ya, kurang lebih dalam waktu 1 tahun ini kami sudah membantu orang-orang yang masuk Islam sebanyak kurang lebih 650 orang. حتى 650 نفر شخص جديد اللي أسلم جديدا يعني هو يهيئ. Ya. Jadi di kantor kami ini di sini hampir setiap hari kami menerima tamu. حتى في هذا المكتب كل يوم هو يستقبل ضيوف يعني. Baik dari kalangan orang dari kalangan agama lain maupun juga orang dari kalangan Islam. حتى من دين غير الإسلام أو من المسلمين يعني يستقبلهم بهذا. Nah, yang dari luar Islam kebanyakan orang saudara-saudara kita dari Nasrani. وغير المسلم أكثرهم من النصارى يعني. Tetapi yang kalangan Islam juga datang ke sini. حتى المسلمون كمن جاء إلى هنا. Membawa keluarga mereka yang mau murtad atau bahkan sudah murtad. حتى هو يحمل بعض الضيوف المسلم لكن في شك في إيمان في قلبه أو حتى يريد ارتد على الإسلام جاء إلى هنا عشان يقوي إيمانهم يعني. Jadi kami di sini membantu mereka berkonsultasi. Yang Nasrani kami berikan pemahaman tentang kitab mereka dari sejarahnya dan penyusunannya serta ada kebenaran dan kebatilan apa dalam kitab mereka. اللي مسلم هو يقوي إيمانهم عشان ما يرتد عشان يثبت في إيمانه. أما غير المسلم النصارى ويبين عن كتبهم اللي في خلل في كتبهم يعني عشان هو يمشي على طريق الإسلام الصحيح يعني. Nah, kepada orang-orang Islam yang datang membawa keluarga yang mau murtad atau sudah murtad, kami beritahukan kepada mereka apa kebenaran yang ada di dalam Quran. حتى هو المسلم اللي يريد أن يرتد هو يبين عن صحة القرآن عن أصح القرآن وميزات القرآن
عن يعني فضائل القرآن، هو يبين عن فضائل القرآن حتى يثبت إيمانهم. Jadi setiap orang yang bersahadat di tempat kami mengirimkan guru-guru privat ke rumah mereka masing-masing. حتى كل واحد إذا شهدوا الإسلام هو يرسل مدرسين يعلمهم من الصفر يعني. Ya, guru-guru kita yang kita kirim ke mualaf-mualaf itu mengajari mereka dari mulai A sampai Z tentang Islam, dari mulai sholat sampai bisa baca Quran. حتى المدرسين اللي يجي إلى بيوتهم هذا يعلم من الصفر، من ألف حتى من جيم، حتى كله من الصفر، يعلم الصلاة، يعلم كل الحركات الإسلامية يعني. جزاك الله خير. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan Wa'alaikum dan memberikan kekuatan Bapak Donli. أنا إذا كنت أنا محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. سأفرح بك فرحا كبيرا. Andaikan saja beliau itu Nabi Muhammad, pasti beliau akan Masya Allah. senang atas pergerakannya Bapak. Masya Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sebagai pendiri yayasan ini, saya juga mempunyai tugas untuk berdebat dengan para pendeta. حتى وكذلك هو رئيس في هذا الجمعية، كذلك هو جدل مع بعض رئيس الكنيسة وأشياء. Kami الله يقويك يا شيخ. Semoga Allah memberikan kekuatan. Amin. Jadi kami juga mengajak mereka berpendeta untuk berdebat sesuai dengan tuntunan Quran, di mana kami mengajak mereka berdebat dengan cara yang paling baik. حتى هو يعني مجادلة معهم مع الراهب أو أشياء بأحسن الطريقة يعني، وجادلهم بالتي أحسن كما قال الله عز وجل، هو يطبق هذه الآية يعني. Ya, kami tidak boleh menghina sesembahan mereka. نحن ممنوع نسب أديانهم، نسب أديانهم. Ya, jadi setiap tahun kami harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam في setahun. السنة على الأقل مرتين هو في مجادلة مع راهب أو إيش. Perdebatannya debat terbuka di tempat yang baik, ومفتوح، الجدال مفتوح في أحسن المحل يعني. dan kami yang memfasilitasi. حتى هو اللي يهيئ كله، Kami yang bayar semua. حتى هو اللي يدفع. Nah, dari debat itu kami jadikan bahan untuk kami berdakwah. من هذه المجادلة هذا يكون مادة للدعوة. Jadi orang-orang yang menonton video debat kami akhirnya banyak yang datang ke sini. حتى بعد المشاهد الفيديو المجادلة كثير يجيئون إلى هنا وأسلموا على يدهم. Nah, kami menggunakan kitab-kitab mereka sendiri. حتى Ya. هو يستعمل كتبهم، ما شاء الله. Kitab-kitab Nasoro. كتب النصارى يعني. Jadi kami membuktikan di dalam kitab mereka masih ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. هو يقول أن في كتبهم لا زال في صحيح، لكن شبكة مع الشر، شبكة مع الخطأ، يعني ملخبط كذا، يعني ليس صحيح يعني في كتبهم. Kami juga membuktikan kepada orang-orang Nasoro yang datang bahwa mereka bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. وهو يقول للنصارى أنهم أنت ليس أتباع عيسى المسيح. Nah, tetapi saya membuktikan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pengikut Paulus. وهو يقول أنك أنت ليس متبع عيسى المسيح، ولكن أنت متبع الباولوس. إيش البولس هذا؟ باولوس itu راهب، Paulus orang yang mendirikan agama Kristen. هو اللي يؤسس دين النصارى. Ya. Jadi kami ingin mendapatkan pesan-pesan dari Syekh Dr. Abdul Rahman buat para mu'alaf. هو يريد النصيحة وممكن شيء كلام لمن دخل الإسلام جديدا، على كلام على. Ya. Seperti contoh, orang-orang yang masuk Islam yang diusir dari keluarganya, kami bantu, kami tampung di sini. حتى بعضهم بعض أصحابهم اللي دخل الإسلام يطردون أهل بيتهم، يطردون أهل بيتهم. Nah, ini perempuan ini namanya Wilda. Dia baru 1 bulan bersahadat di sini. هذا شهر في شهر جديد دخل الإسلام. Dan dia diusir dari keluarganya. هو يطرد أهل بيته، يطرده يعني لأنه دخل الإسلام. Jadi kami sewakan apartemen di sini. وهو يستأجر أبارتمان يستقبل هؤلاء اللي دخل الإسلام Dan جديد، kami sediakan guru untuk dia belajar Islam. وكذلك هو يهيئ الأستاذ لهم يعني. جزاكم الله خير. semoga Allah membalas. Ya, jadi mohon doanya هو supaya يترك kami دعاء منكم. di sini semuanya iman dan akidah kita iman. kuat. فخور جدا والله. Oh, sangat berbahagia sekali bisa ketemu Iya. Bapak Dondi. Jadi kami juga bekerja sama dengan organisasi Islam yang lain, sehingga kami pergi ke daerah-daerah pedalaman, kami juga mengislamkan orang-orang di pedalaman. Ya Allah. Dan وهو كذلك
يعني مشاركة مع بعض الجمعيات المسلمين غير هذا عشان يعني يأخذون الناس التي في قرى وفي كذا لكي سهل دخول الإسلام لكي يفهم الإسلام صحيحا هذه عشان ما يتلوث لغيرهم. Ya, saya baru kembali dari Sulawesi. وهو من سلawesi قبل قليل هو من سلawesi. Nah, di sana tanggal 26 Desember yang lalu في سنة 26 ديسمبر قبل هذا kami mensyahadatkan kira-kira 200 orang pedalaman. هو قبل شوية في 200 يشهدون الله عز وجل في قرى يعني قبل شوية نعم في إندونيسيا قبل كم أيام يعني. Dan kami juga menyediakan dai-dai atau ustadz-ustadz untuk mengajari mereka belajar Islam. وهو يهيئ كذلك الدعاء ليعلمون الدين الإسلام. Jadi mohon pesan-pesannya buat kami, nasihatnya buat kami, وهو يطلب نصيحة منكم وتوجيهات منكم يعني supaya kami tambah kuat لكي iman. أقوى إيمانهم يعني. والله أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤيدك ويوفقك Beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan dan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan membahagiakan Bapak dan memberikan kabar gembira dari Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Anta fakhr lil Islam wal muslimin. Bapak termasuk kebanggaan untuk umat Islam, kemuliaan untuk umat Islam, dan sangat bahagia umat Islam atas keberadaannya Bapak. Orang yang berbuat seperti Bapak itu pekerjaan para nabi. Itu sangat kesibukan yang sangat baik, kesibukan yang sangat mulia. Dan beliau mengatakan juga selamat berbahagia atas segala orang yang mengikuti Bapak, yang baru aja mereka memeluk agama Islam. Anna Sayyidina Isa alaihi salam عندما ينزل في آخر الزمان سيتبع دين محمد صلى الله عليه Dan perlu diketahui beliau mengatakan dan beliau Nabi Isa mengatakan bahwa nanti di akhir zaman beliau akan datang akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa fi abuya rahimahullah, dan abah beliau Syekh Saleh bin Zainal Abidin, dan abah beliau salah satu guru di salah satu universitas Ummul Qura di Makkah. Beliau ketua bidang akidah Islamiyah, bidang akidah Islam. Bahkan beliau ngajar Injil Barnaba. Paham. Saya punya kitabnya. Nabi Isa mengatakan di Injil Barnaba itu, adapun Nabi Rasul yang diciptakan sebelumku dan akan setelahku, dan kami tidak akan mencapai kemuliaan kecuali kalau وبعض الكبراء عندما يجلسون خدامهم يفتحون لهم هذا الرباط، وسيدنا عيسى يقول أما الرسول الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي فإني يعني عيسى لم أصل من الشرف أن أحل سيور حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يفكر له حق النبي حق Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan sampai kemuliaan, artinya bisa jadi mulia ketika nanti beliau bisa sampai membukakan sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa juga ingin membantu Rasulullah dengan ingin berkhidmat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihissalam pun nanti ketika akan datang lagi akan menjadi umat dari untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafuq hamdal hamidin, hamdan yakunu ridan wa murdiyan 'inda rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid ihsanih. Allahumma inna nas'aluka
الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك Ya Allah, saya berdoa supaya saya diberikan segala kebaikan dari Engkau ya Allah. والسلامة من كل شر Keselamatan ya Allah والفوز daripada بالجنة kejelekan والنجاة dan من kemuliaan النار. bisa masuk surga-Mu ya لا تدع Allah. لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Amin. ولا هما إلا فرجته Amin. ولا كربا إلا نفسته آمين. ولا دينا إلا قضيته Amin. ولا عدو إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة Amin. هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم أن تؤيد أخونا وحبيبنا Beliau berdoa semoga Bapak Dondi diberikan kekuatan تأييد الأعظم yang sangat kuat التوفيق dan الأعظم kemudian kemudahan yang sangat agung, وتمده بالعون الأعظم diberikan kemudahan yang sangat وتجعله mulia يا رب العالمين منارا dan kemuliaan للهدى untuk hidayah, وللدخول في دين kemudahan الإسلام. untuk orang bisa masuk Islam. اللهم افرحه Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada وبشره dan semoga Allah memberikan kabar gembira untuk Bapak Dondi. Amin. لهم البشرى في الحياة الدنيا Kabar gembira di dunia, kabar gembira di akhirat. له البشرى في الحياة يا الدنيا الله. بشره في الدنيا Amin. بالفوز العظيم Amin. وفي الآخرة بالفوز الكبير Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم Amin. وبشر كل من اتبعه Amin. Semoga Allah memberikan kabar gembira segala orang yang mengikuti beliau juga. بشرهم بالخير Amin. وبشرهم Beri kabar بكل gembira yang خير. sangat baik, kabar gembira yang sangat indah. أنهم على الحق Sesungguhnya mereka di jalan yang benar. وزيد عدد المسلمين Dan semoga Allah semakin memperbanyak jumlah seorang muslimin. Amin. يا رب Amin. صلي وسلم وبارك على اللهم صل سيدنا وسلم محمد وبارك وعلى عليه وعلى آله آله. وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Silakan. الحمد لله. Alhamdulillah, tahun 2025 kemarin juga saya mendatangkan Dr. Zakir Naik untuk berceramah di Indonesia. وسنة 2025 هو اللي جاب الدكتور زاكر نايك عشان دعوة في ما إندونيسيا. شاء الله دكتور زاكر نايك مشهور ما شاء الله مشهور ومخه kecerdasan beliau dalam berdakwah. وعندما يحاجج يعني الناس اللي على غير الإسلام يقفل لهم جميع الأسئلة وما شاء الله دائما يفوز في Ketika beliau berdebat, orang tidak bisa berkutik atas jawaban-jawaban beliau, menutup pintu-pintu yang aneh-aneh ditutup dengan jawaban-jawaban beliau. Saya ketika 2012 Gua di sana 2012 sebelum masuk Islam, saya menonton video-videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. هو دائما يشوف شيخ أحمد ديدات. Kemudian saya juga menonton video-videonya Dr. Zakir Naik. هو دائما يشوف ذاكر نايك Selama 2 tahun حتى سنتين baru saya memeluk Islam. حتى ثابت هو دخل الإسلام. Insya Allah. Nah, saya sangat bahagia Alhamdulillah. saya bisa membawa Dr. Zakir Naik berceramah di Indonesia. وهو يفرح يقدر يحمل ذاكر نايك يدخل هذا قبل هذا هو Orang- يشوفه هو دائما هو جاء على يده يعني. Orang yang saya tonton video-videonya sebelum saya masuk Islam. وهو دائما يشاهد قبل دخول الإسلام والحمد لله هو الآن دخل الإسلام ويحمل ذاكر نايك إلى إندونيسيا. ما شاء الله Alhamdulillah. الحمد لله. Ya. ما شاء الله إندونيسيا بلد خير Indonesia negara yang baik, negara yang mulia, وفيها خير كبير. dan sangat banyak kebaikan di sini negara ini. Hampir 250 Muslim di Indonesia. Hampir 250 juta muslim. Ya, hampir 250 juta. 250 muslimin di Indonesia. Kada 50 مليون مليون Nah, hampir kurang lebih 250 تقريبا juta. هكذا. Ya. Dan di tempat Indonesia ini dari 250 juta Muslim di Indonesia itu masih banyak yang belum bisa baca Quran. كذلك في كثير المسلمين في إندونيسيا 250 مليون هذا كثير منهم لا يقدر يقرؤون القرآن يا شيخ. Ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain وكذلك هو تعاون يعني مع الجميع الغير
untuk membagikan Quran dan juga mengajari mereka baca Quran. يوزعون القرآن ويعلمون القرآن. Ya. Kami bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation, ويعاون Cinta Quran Foundation, juga dengan Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran, Wazir Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah. Insyaallah, masyaallah. ما شاء الله تبارك الله. والله أنا سعيد والله. Sekarang benar-benar bahagia beliau أنا Alhamdulillah. سعيد بمعرفتك والله. dengan bisa ketemu dengan kenal dengan Bapak. Alhamdulillah. Karena dulu saya mempelajari kitab saya yang lama, jadi saya bisa memberitahukan kepada teman-teman yang Kristen yang datang ke sini apa kejanggalan di dalam kitab mereka. هو كان يقرؤون كتبهم والآن هو يقدر يبين هذا المشكلة في كتبكم، هذا كذا، هذا في خلل في هذا، هو يعرف كله يعني. صحيح ما شاء الله. هو يعرف أكثر من المسلمين العاديين لأنه هو كان يعيش هذا نعم. وكان يعني يعرف يعبر عن ما في قلوب غير المسلمين. نعم. كيف Bapak شعورهم Dondi وكيف lebih tahu, bahkan lebih tahu daripada yang Islam, karena Bapak tahu lebih tahu perasaannya mereka, bagaimana apa yang di hati mereka. ممكن يقتنع معه أكثر من Nah, bahkan yang Islam pun lebih senang dengarkan Bapak daripada dengar yang Ustadznya asli Muslim. Karena saya lama di sana, kurang karena- lebih 40 tahun saya dulu. هو 40 سنة في النصارى يعني ما شاء الله. يعرف تماما يعني نصر ودخل الإسلام. سبحان الله. هذا وبشره انه الحمد لله 40 سنة كان في النصارى، هو بعد ان دخل في الاسلام الله سبحانه وتعالى يكرمه. ال40 سنة هذه اللي كان هو في النصارى يجعلها له حسنات كأنه كان فيها مسلما. Dan عشان لا يضيع له دينه، يعني ما يضيع له في عمره الذي سبق، ما يضيع. dan إذا kabar هو دخل الإسلام ربنا يبدل سيئاته حسنات. hasanah. Dan kabar gembira atas masuknya Islamnya Bapak, bahwa 40 tahun yang kemarin Bapak tidak memeluk agama Islam itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, semuanya bersih, dan seluruh perilaku jelek diganti catatan bagus. Enggak hilang sia-sia. Tapi 40 tahun itu tetap kebaikan-kebaikan Bapak ditulis dengan penuh kebaikan. Diganti semua yang jelek jadi kebaikan. Ya, 40 alhamdulillah. سنة ما راح بلاش. والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هم يفرحون به. Dan Allah dan Rasulnya sangat berbahagia dengan perilaku seperti Bapak. Subhanallah. لأنه العبد التائب الله يقول لعبده التائب لبيك لبيك. Karena dalam riwayat bahwa seseorang itu ketika seseorang itu bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kemari, kemari wahai hambaku." Allah menyambutnya dengan sambutan hangat ketika melihat orang itu taubat. يقول للعبد الطائع لبيك ويقول للعبد التائب لبيك لبيك مرتين. Menyambut hangat ke orang yang berbuat baik. Allah menyambut hangat daripada. Tapi kalau orang yang bertobat disambut dengan lebih hangat, lebih hangat, lebih hangat. وإن الله يفرح بتوبة عبده كما تفرحون كما يفرح الذي تضل دابته في الصحراء ثم يلقاها. Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang menerima taubatnya, artinya perasaan Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia atas taubatnya seorang hamba, sebagaimana seseorang yang pernah kehilangan kendaraannya di tengah-tengah padang pasir, kendaraannya hilang, bingung, terus ketemu kembali. Kan perasaannya senang. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dari itu. Artinya Allah benar-benar senang atas taubatnya seorang hamba. Saya juga waktu mempelajari Islam, selain daripada pertama, akhirnya saya bisa mendapat bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi berasal dari Allah SWT. Yang kedua, ternyata silakan teman-teman. هو بعد دخول الإسلام هو يعني يتعلم عن القرآن وهو يتبين أن القرآن ليس من مؤلف محمد بن عبد الله ولكن من رب الله من الله عز وجل. Yang kedua, saya melihat Islam tidak mengenal rasisme. وفي الإسلام ما في عنصرية. ما في عنصرية. Jadi saya sebagai orang Tionghoa, هو يعني صيني. Saya melihat Islam ketika saya membaca Nabi Muhammad SAW haji wada, berkhutbah, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab, begitu juga sebaliknya, tetapi yang terbaik adalah yang bertakwa. وهو يسمع يعرف أن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حين حجة الوداع يبين لا يميز بين العرب والعجم ولكن ميزه التقوى. بسبب هذا هو زيادة فرحه في عن الإسلام. Islam tidak kenal rasisme. ما في عنصرية يعني.
Jadi Islam ternyata benar-benar rahmatan lil alamin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على من جعلته رحمة لله. اللهم صل. Ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa melihat langsung. Jadi mohon maaf tempat kami sangat sederhana, sangat kecil. ما شاء الله. الحمد لله. الله يا ما الله. نستطيع أن نشكر الله حق شكره. يا الله. Saya juga pernah membawa seorang ulama dari Arab Saudi, namanya Syekh Ali Hashim. عرفته هو كان يحمل الشيخ من السعودية كذلك اسمه الشيخ علي هاشم. علي هاشم. Dia tinggal di Jeddah. هو يعيش في جدة. لا ما أعرفه والله. nggak pernah. Nggak kenal ya? لكن أنا موكل به. Oh, oke. Dia malah kakeknya malah orang Indonesia. وأجدادهم كان في إندونيسيا. ما شاء الله. Iya, alhamdulillah. Saya pernah bawa safari dakwah di Indonesia sampai ke هو Medan سفر waktu itu. خروج دعوة في إندونيسيا حتى في أماكن بعيدة. ما شاء الله. الحمد لله. هنيئا لكم يا Alhamdulillah. حبيبي، هنيئا لكم. Saya juga sekarang شكركم الله في الدنيا والآخرة. Saya juga sekarang jadi sering berbicara kepada umat Islam bahwa ternyata kitabnya mereka, kitabnya orang Nasrani itu bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. وكذلك هو كثير المجالسة مع المسلمين وهو يبين أن كتبهم التوراة والإنجيل هذا ليس كتب الذي يذكر في القرآن توراة والإنجيل هذا ليس الأصلي. ليس الأصلية يعني Ya. Jadi حرف. sudah diubah. ya, kitab Taurat katanya kitab Injilnya orang Yahudi dan Kristen itu adalah bukan ditulis oleh nabi-nabinya. ليس يكتب أنبياءهم يعني. Jadi itu disusun jauh setelah nabi-nabi itu tidak ada. وهذا بعد أنبياء يعني يؤلف بعد أنبياء. Saya mempelajari sejarah penyusunannya وهو يسوي البحث sehingga saya bisa membuktikan itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. حتى هو يعرف تماما أن هذا الإنجيل وهذا ليس إنجيل الذي يذكر في القرآن. Dan di Indonesia, walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tetapi kalangan Nasoro atau Kristen itu banyak melakukan upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. كذلك في إندونيسيا طبعا المسلمين كثير ولكن غير المسلمين هذا دائما يبحث طريق عشان المسلم دخل إلى غير المسلم عشان عقولهم أو عقيداتهم ينقص كذا يعني هو يحاول عشان عقيداتهم ينقص. Jadi mereka juga menggunakan beberapa cara, هو بأنواع طريقة يعني. termasuk membuat kitab-kitab. Walaupun kitab itu adalah kitab Kristen, tetapi diisi atau ditulis dengan istilah-istilah Islam. وكذلك هو يؤلف كتب النصارى لكن شكلهم شكل إسلامي حتى الأسماء الكتب أو بعض كلمات الإسلامية عشان يعني يخدع المسلم تخلل. Ya, contohnya mereka membuat kitab ditulis kitab suci Injil, هو kitab suci يقول Taurat. Gitu. كتاب كذا توراة وكذا. Sebentar saya ambil ya. Oke. Saya ada di sini kitabnya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti ini. Mereka tulis kitab هو Taurat يقول dan Zabur. في هذا كتاب الطهارة يعني كتاب Mereka juga tulis kitab suci Injil. وهو يقول Mereka di sini هو يخدع menggunakan يعني. di sini mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. وهو يستعمل عيسى لاسم عيسى المسيح. Dan di kitab yang itu juga menggunakan kata Allah. وهو كذلك يستعمل اسم الله. Tapi ya, tetapi kata Allah yang ada kedua kitab ini bukan nama, tapi hanya sebutan. بس هذا يقول الله لكن بس مجرد لقب ليس الله حقيقة يعني. Jadi saya berusaha mengedukasi umat Islam di Indonesia. Ini bukanlah kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. وهو يبين للمسلمين في هذا البلاد إندونيسيا أن هذا ليس حقيقة الكتاب الإنجيل أو الزبور اللي في مذكور في القرآن. Itu salah satu misi kita. وهو هدفهم من أهدافهم في هذه الحركة في مجموعتهم هذا.
Ya, tujuan kami adalah supaya umat Islam di Indonesia tidak mudah dimurtadkan. عشان إسلام المسلمين في هذا البيت أقوى إيمانهم ويرتد ما يرتد يعني عشان يثبت يعني ما يرتد. Itu upaya kita di sini. وهدفهم يعني من أهدافهم من يعني تخطيطهم دائما. Kami juga mengumpulkan kitab-kitab mereka, ويجمع كتبهم yang mana di dalam kitab mereka juga ada konfirmasi dari ulama mereka bahwa ada ayat-ayat yang tidak sahih gitu. كذلك هو يجمع بعض الكتب النصارى وهؤلاء النصارى يقول كذلك أن في كتبهم في غير أصلي يعني بعض الكلمات أنهم حتى علماؤهم يقول أنه غير أصلي. ما هو جاء من عند الله. Ini sebuah kitab ya miliknya orang Katolik. Katolik. Nah, yang mana di dalam sini kitab ini ada catatan kakinya yang mengatakan ayat ini pasti tidak asli. Ustaz Lut boleh baca. هذا الكتاب يبين وفي تعليقات يبين أن هذا كأنه غير أصلي حتى في تعليق أن هذا غير أصلي. Subhanallah. Kitab ini tidak untuk jemaat. هذا الكتاب ليس للجماعات. Kitab ini untuk calon padri, padri itu apa? pastor. هذا كتاب لرئيس زي رئيس كنيسة كذا مرشح لرئيس الكنيسة بيكون كنيسة يتعلم هذا الكتاب. زي كذا. Ya, jadi saya menggunakan kitab ini untuk membuktikan kepada orang Kristen bahwa di dalam kitab mereka ada ayat tidak asli. هذا الكتاب يكون بيان أن في كتبهم في خلل يعني أشياء خلل كثير. Jadi ketika ada orang Kristen datang ke sini, saya suruh baca itu sendiri, mereka baca sendiri ayat ini tidak asli, mereka mantap sendiri. mantap sendiri. حتى هو بعض النصارى جاء إلى هنا وهو يشكون ويقول لهم اقرأ هذا الكتاب حقك يعني عشان أنت تقرأ وتفهم على حالك يعني مو قالته بس هذا كتبك وهذا خلل شوف. Karena catatan kaki itu dari ulama mereka sendiri. لأنه هذا التعليقات من علمائهم وليس من نحن. Itu salah satu cara saya untuk ومن كيفيتهم للدعوة membuat mereka berpikir. عشان هو يتفكر هؤلاء غير مسلم. Nah, kitab ini sering dibaca oleh ratusan orang Kristen. Setelah baca ini ada yang menangis gitu. وهذا الكتب انتشرت عند النصارى حتى بعضهم يبكون يعرف الخطأ يعرف في خلل في هذا الكتاب. Mereka merasa dibohongi gitu. هو يشعر أن أستاذنا هذا كذاب وكذا رئيسهم كذاب يعرف هو يبكي يندم ليش أنا ما يمشي على طريقة صحيح كذا يعني. Jadi Islam ya, jadi setelah mereka baca ini, mereka bertanya, kalau begitu apa yang benar? بعد هو يقرأ هذا ويسأل ما هذا الصحيح أين صحيح. Baru saya buka Quran. هو بعد هذا هو يقرأ القرآن يفتح القرآن. Setelah di Quran, saya buka Quran, saya buktikan bahwa di Quran banyak mujizat. حتى هو يقرأ القرآن أنا في القرآن في إعجاز القرآن وفي معجزات القرآن صحيح صح القرآن. Ayat-ayat yang sudah ditulis 1400 tahun yang lalu ternyata dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. حتى آية اللي يكتب قبل 1440 سنة يعني صحيح مع الساينس في هذا السنة. Ya, jadi itu cara saya untuk membawa mereka ke Islam. يحمل الناس إلى دين الإسلام. سبحان الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. الحمد لله. عظيم سلطانك وفيض جودك وكرمك ونعمك. يعني هو بالذكاء يحاججهم بكتبهم. Dengan kecerdasan Bapak mendebat mereka dengan kitab mereka sendiri. Bapak menampakkan aibnya mereka sendiri. Betul. Jadi sebenarnya musuhnya mereka bukan orang Islam, tapi musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. هو يقول أن عدوهم ليس المسلمين بل كتبهم. لا إله إلا الله. Ya. Selain itu, di dalam kitab ini juga banyak terdapat kontradiksi. حتى في هذا الكتاب في شبكة يعني. Ikhtilafannya. Saya menulis sebuah buku
isinya ratusan kontradiksi dalam kitab mereka. وهو يكتب يعني شبكة في هذا الكتاب حتى يكون عدد كبير يعني هو يجمع الكتاب Isinya hanya kontradiksi dalam بس kitab mereka. يبين المشكلة وشبكة في هذا الكتاب. هنا في هذا الكتاب بين العيوب اللي نعم. Jadi ini kemarin saya cetak 3.000 habis semua. هو يطبع هذا الكتاب 3000 مباشرة تخلص يعني Yang beli bukan hanya orang Islam, juga orang Kristen juga yang beli. حتى اللي يشتر وغير مسلم Orang ليس Kristen, إسلام فقط اللي يشتر هذا الكتاب حتى غير مسلم يشترون هذا الكتاب. orang Kristen yang sudah baca ini, mereka baca, mereka datang sini, diskusi sebentar, masuk Islam. بعد النصارى يقرؤون هذا الكتاب في يعني مشاورة دخل الإسلام. سبحان الله. Alhamdulillah. بأي لغة هذا الكتاب؟ Dengan bahasa apa ini kitab? Bahasa Indonesia, masalah. Lugah Indonesia. Dan saya membuatnya dalam bentuk لغة tabel. ثانية. Harus dibuat di bahasa lain juga katanya beliau. Monggo, monggo. Ustaz Hud tulis. Mungkin bahasa Inggris, mungkin Insya Allah. في واحد صديق Mel, ada yang في buku مصر lagi, selalu ya, pinjam. صديق واحد صديق مو صديقي أنا صديق في مسيحي في مصر أخلاقه طيبة بس مسيحي يعني حتى هو قريب من المسلمين وكذا يقول أنا مزدوج الديانة أنا مسلم مسيحي قلت له ما في مسلم مسيحي لازم يا مسيحي يا مسلم. Nah. Temannya beliau di Mesir itu ada orang yang Nasoro tapi ada Islamnya dikit. Oke. Beliau ngomongnya begini, saya ini Kristen Muslim. Oh, oke. Katanya beliau nggak bisa. Ya orang kalau mau jadi Islam, Iya. kalau nggak ya Nasoro nggak Iya. bisa. Campur-campur gitu nggak bisa. Krislam gitu ya. Islam. Aneh malah. Ya, memang kadang-kadang dia mungkin belum yakin ya dengan Islam. Mungkin muthabit yani anil Islam. Mungkin dia terikat dengan keluarganya. ممكن سبب عائلته أو كذا يعني. Ya, banyak orang. Jadi dari kira-kira 650 orang yang sudah bersyahadat di tempat kami, kira-kira ada hampir 100 orang yang tidak mau dipublikasikan. لأنه بعض اللي أسلم على يدهم تقريبا 100 نفر ما يبغى ينتشر يعني إسلامهم بس هو دخل الإسلام لكن سرا يعني اللي أسلم عليه حتى 100 نفر أسلم يده سرا دخل الإسلام سرا ما أحد يعرف. Karena mereka سرا المهم الحمد لله دخل الإسلام. Yang penting masuk Islam Ya. itu sudah istimewaan yang sangat besar. betul, tapi karena mereka masih takut dengan keluarganya. لأنه خائف مع أهل بيته يعني. صحيح هذه دائما هذه. Rata-rata begitu, rata-rata keluarga begitu. Kalau yang berani diusir, contohnya seperti wanita ini. بعضهم يطردون للشجاعة لا بس أنا دخل الإسلام وإن كان أنت تطردني أنا ثابت قلبي إسلام مثل هذا. Nah, kami bantu orang-orang seperti وهو itu. يساعدهم. Pokoknya target kami dia sampai harus bisa baca Quran. المهم هدفهم حتى هو يقدر يقرأ القرآن تمام يعني. Sekarang dia sudah belajar Iqra. الآن هو بدأ يتعلم ألف باء تاء كذا يعني. Ali Bata, ya. Nah, jadi saya membuat buku ini itu dalam bentuk tabel seperti ini, Ustaz. Tabel seperti ini. هو Ini تؤلف كتاب بهذه الطريقة. ini ayat-ayat di dalam kitab mereka yang kontradiksi. هذا اللي في خلل في مشكلة في شبكة يعني. Nah, ketika mereka baca ini tidak perlu tafsir. وما يحتاج إلى التفسير يبين بس اقرأ هذا كتابك واقرأ الخلل في كتبك يعني. Dengan membandingkan في إندونيسيا هذا. dengan membandingkan saja orang tidak perlu tafsir dan mereka langsung tahu ini kontradiksi. ما يحتاج بيان وما يحتاج كذا بس بمجرد هذا ويعرف أنه في خلل في هذا الكتاب في هذا الكتاب يعني كتبه. طيب هذه اللغة إندونيسية طب إذا نبغى نطبع بلغة إنجليزي Kenapa enggak dikembangkan dengan dibuat Bahasa bahasa اللغة Inggris, الإنجليزية أهم شيء عشان هي terutama bahasa Inggris. Belum ada sumber dayanya. يعني يحتاج إلى إن شاء الله. طاقة إن شاء الله في مستقبل. Ada penerbit di Malaysia yang mau
cetak ini Bahasa Inggris. dalam bahasa Malaysia katanya. Oh, bahasa Inggris bahasa Malaysia. Masya Nanti Allah. insya Allah kita cari orang yang terjemahin bahasa Inggris ya. Amin amin insyaallah. Mungkin ke bahasa Arab juga bisa Ustaz Fud يا berarti. بعدين هو يترجم اللغة العربية كمان لا بس يعني. ان شاء الله. سبحان الله. هذا مين؟ Ini siapa? Ini mu'alaf dari Inggris. مؤلف من إنجليز. Dari مؤلف. لا ليس مؤلف. دخل الإسلام جديد يعني من الإنجليز. Dari Inggris. من ما شاء الله. لندن من بريطانيا. ما شاء الله. Saya juga berdiskusi dengan ulamanya orang Yahudi. حتى هو يعني مجادلة مع علماء اليهود. في يهودي دخل الاسلام على يده؟ Apa ada orang Yahudi masuk Islam di tangan Bapak? Orang Yahudi masuk Islam belum ada. لا ما في هنا. Tetapi kenapa saya berdiskusi dengan ulama orang Yahudi? لماذا هو يجادل علماء اليهود؟ Karena mereka sebenarnya juga tauhid. karena لأنه هؤلاء اليهود بعضهم على التوحيد. بعضهم على التوحيد. mereka Tauhid, kitab mereka, ini يعني kitab كتبهم mereka. Ya. Nah, ini kitab Yahud nih, هذا كتب اليهود dalam bahasa Ibrani. بلغة إبرانية يعني. Jadi konsep ketuhanan Yahudi itu juga tauhid. يعني هيكل يعني لا اله ديون الا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. Mereka sebutnya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Mirip dengan Kul Huwallahu Ahad. مثل كل والله أحد. في هيكل يعني. Jadi orang Yahudi memandang orang Islam, هو اليهود ينظر إلى المسلم kita ini sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. هو أنك أنت تعبد رب سواء يعني بيني وبينك يعني. Yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, رب إبراهيم Tuhannya Nabi Ismail رب alaihissalam, إسماعيل Tuhannya Nabi Ishak رب alaihissalam. إسحاق عليه السلام. Mereka memandang Nasrani atau Nasoro وهو Kristen ينظر إلى النصارى. sebutannya Avodah Zarah. apa itu artinya? Avodah Zarah artinya penyembah asing. هو يعبد الغرب كذا يعبد الغرب. Dan orang Yahudi mengatakan orang Nasrani Ya, menyembah Tuhan yang beda dengan orang Yahudi. نصراني. Nasrani Tuhannya beda dengan Tuhannya Yahudi. والنصارى غير ربهم مع رب اليهود. Karena orang Nasrani disebut sama Yahudi seperti orang sudah menikah tapi berzina. واليهود يقول النصارى أن النصارى هذا مثل متزوج لكن يزني. Berzina maksudnya mereka menyembah selain Allah. يعني يزني معناتهم يعبد غير الله يعني. Karena mereka menyembah Nabi Isa يعني هو alaihissalam. يعبد عيسى. Nah, jadi saya menggunakan pandangan, maksudnya untuk membandingkan ya antara Yahudi, Kristen dan Islam. Kita mempelajari kitab-kitab mereka dan pandangan mereka supaya bisa menjadi bahan pemikiran. وهو يتعلم يعني في ما شاء الله. مناقشة بين العلماء اليهود عشان هو يعرف الأفكار هكذا وهذا بين الأديان يعني يعرفون كل هذه. ازداد معلوماتهم عن الأديان هذا كله. Dan saya membuktikan kepada orang-orang yang berdiskusi di sini bahwa Islam bukan agama yang baru. وهو يقوي يعني لغير المسلم أن الإسلام ليس دين جديدا بل قديما يعني. Jadi saya juga membuktikan kepada mereka bahwa kitabnya orang Yahudi tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. وكتب اليهود لا يكتب من نبي موسى dan pengikutnya. وأتباعهم. Kitabnya orang Kristen juga tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun. كذلك كتب النصارى لا يكتب عند نبي الله عيسى ولا أتباع نبي عيسى والغير هذا. لا. Jadi saya bilang ini bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang disebut dalam Quran. وهذا ليس كتب التوراة والإنجيل اللي مذكور في القرآن ليس هذا. Kira-kira begitu. Terbalik. Oh, like this, sorry. It's like this. It's from the right to the left. عارف بس Yes. انا شايف كانه خط مقلوب.
seperti tulisan kebalik. Seperti tulisan Arab dari kanan ke kiri. مثل العرب على يمين يسار. كده مرة ما يقرأ شيء ولكن كده كأنه خط عربي. Kalau dibalik seperti bahasa Arab. Iya, betul. Memang kebanyakan begini. Ya Allah. Ya. Jadi saya memperlihatkan kitab-kitab ini kepada orang Islam supaya untuk meyakinkan orang Islam bahwa ini bukan kitab Taurat dan Injil yang disebut oleh dalam Quran. حتى هو يقول للمسلمين أن هذا الكتب كله ليس الكتب الذي يذكر في القرآن في داخل القرآن كتب إنجيل والتوراة هذا ليس هذا يعني في. Ya, saya juga membuktikan kepada orang Islam apa yang disebutkan ayat-ayat di dalam Quran ini bukti-buktinya. وكذلك هو يبين عن ما يذكر في القرآن عن هذا ليس. Jadi ketika di dalam Quran disebutkan mereka mengubah-ubah ayat-ayat dari firman Allah, ini buktinya ada perubahan. حتى في القرآن ربنا يقول أن هؤلاء يغيرون كتبهم يحرفون كتبهم وهذا شاهد موجود. Ya. وإن له Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan penjelasan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah dan tidak ada perubahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya di dalam Quran tidak ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan untuk menjaga kitab Taurat dan Injil kan? في القرآن ما في وعد من الله أن الله سيحفظ الإنجيل والتوراة. بس ربنا يحفظ القرآن وليس يحفظ الإنجيل والنصارى. Karena tidak pernah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini bukan Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran. بسبب هذا ليس الذي يذكر في القرآن يعني يحرفون كتبهم يعني. Ya. محرف كله. Semuanya sudah berubah. Iya, betul. Alhamdulillah. هذا يعني زيادة ولكن حتى لو كان غير محرف القرآن ينسخ ما قبله من الكتب. Ini bahkan ditambah-tambahi, bukan hanya dirubah aja. Kalau Al-Quran benar-benar menyempurnakan seluruhnya, merubah dan menyempurnakan semuanya. Tetapi walaupun begitu, di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Nasrani masih ada kebenaran. Walau kana fi tahrif, lakin lazal fi بعض الكلمة صحيحة يعني. Tetapi bercampur dengan kebatilan. ولكن مشبك يعني مخلط بالخطأ. لكن عندما تبين ما فيه من أخطاء ومن تحريف هذا يكون سلاح لك في إظهار الخلل الموجود لكي يعني الغير مسلم يترك هذا الدين ويتبع دين الحق دين الإسلام. هذا من باب. وأما من باب آخر إنه حتى وإن كان غير محرف في القرآن ينسخ كل الكتب. ولكن القرآن المسلمين والقرآن يعترفون بجميع الرسل وجميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية من الله لا ننكرها ونؤمن بها جميعا ونحترم جميع الرسل ولكن لا نتبع إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, memang kitab-kitab ini ya begitu, ada percampuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya kita memang tidak bisa mengikuti kitab ini karena ini sudah bercampur. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu kitab yang sangat sempurna. Bahkan saking sempurna juga menyebutkan nama-nama para nabi. Bahkan juga menyebutkan nama-nama kitab. Dan itu kesempurnaan dan benar-benar orang yang sempurna adalah orang yang mengikuti apa dalam isi dalam Al-Quran, yaitu din Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. 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 Farhan ana. Hatta تقول مثلا اليهودي الذي يعني زي ما قال يقول لك هو على التوحيد انه على لا اله الا الله ولكن لا اله الا الله فين محمد رسول الله. Kalau Bapak misalnya
diskusi dengan mereka, Iya. tokoh-tokoh Yahudi, Muhammad Rasulullah. mereka memang seakan-akan la ilaha illallah. Iya. Tapi mana Muhammad Rasulullah? Betul. Karena di dalam Quran pun mengajak kalangan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, karena Sallallahu li'annu fil alaihi Quran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-kamal Muhammadur Rasulullah wa laysa la ilaha illallah faqat. Kesempurnaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حتى دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد Kedua. أن محمدا Nah, sampai di Islam juga gitu, ketika seseorang masuk agama Islam harus mengikrarkan syahadat syahadat Allah dan syahadat Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi ketika saya membuktikan kepada orang Kristen bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, tetapi karena bercampur dengan kebatilan, akhirnya saya mengajak mereka untuk beriman kepada Quran dan Nabi Muhammad SAW. هو يبين أن في كتبهم في صحيح في ملخبط صحيح. لكن في ملخبط كذا يعني ما صحيح. مشوش بسبب هذا يلا يتبع القرآن الصحيح ما في تخريب Iya. سبحان الله Alhamdulillah. الحمد لله يا الله. Saya ingin menawarkan Syekh Abdul Rahman untuk makan malam ya. Boleh ya? ويفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.